لازم كمان شي كاغذ ایک شخص کہیے یا ایک مزدور کہیے بانڈی پورہ کے لیبر ڈپارٹمنٹ کے ایک انسپیکٹر کے اوپر کچھ ایلیگیشنز لگا رہا ہے. اس شخص کے بقول یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنے کام سے گیا اور لیبر انسپیکٹر وہاں پر موجود تھا اور کسی بات کو لے کر ان کی پہلے آپس میں بحث ہوئی. بحث ہونے کے بعد اس شخص کے بقول لیبر انسپیکٹر نے اس کے اوپر حملہ کیا, حتیٰ کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ کپڑے تک بھی پھاڑے اور دھکا بھی ہوئی ہے یہاں پر. اور ساتھ ہی ساتھ اس شخص نے یہ کہا کہ اسے کمرے میں بند کر دیا گیا اور بعد میں جب اس نے معافی مانگی یا اسے معافی منگوائی گئی اس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا ہے. ان سے پہلے بات چیت کرنا چاہیں گے, اس کے بعد ہم انسپیکٹر صاحب سے بھی بات کریں گے, ان سے بھی اس معاملے کی چھان بین کے لیے ان سے ہم سوال جواب کریں گے. کیا معاملہ ہو, کیا چھُ تۄہہِ ناو؟ مےٚ حظ چھُ ناو خورشیٖد احمد میٖر, بہٕ چھُس روزان بانڈی پورہ ونگام. مےٚ حظ چھِ بچن ہٕنٛز فایلہٕ آسان ییٚتہِ اَمہِ برونٛہہ تہِ کھوٚتُس بہٕ یور واریاہ لٹہِ, ترٛایہِ مےٚ فایلہٕ مگر مےٚ نہ حظ چھُنہٕ زانٛہہ کانٛہہ پونٛسہٕ ییٚتہِ مطلب آمُت اٮ۪کاونٹس بینکس منٛز. پتہٕ چھُس بہٕ یور کھسان یِمن وننہِ کہ یِم چھِ مےٚ ونان ہے اتھ گوٚو ہُہ اتھ گوٚو یپٲرۍ اتھ گوٚو, گۄڈٕ چھِ فایلہٕ لگ بگ 100-200 پھِرناوان, دپان چھِ یِم پھِرِو سا وٕچھِو سا. وٕنکیٚنس کیٛاہ معاملہٕ گوٚو اَسہِ ؤنِو تُہۍ ایگزیکٹلی. مےٚ ہسا فیملی ڈِٹیل ہٮ۪تھ کھوٚتُس بہٕ یور, مےٚ ترٲو یِمن فیملی ڈِٹیل ییٚتہِ. مےٚ دوٚپمَکھ ہے مےٚ دِیِو اَتھ کینٛہہ رٔسیٖد پیوٗنٛتاہ تاکہِ بہٕ کھسہٕ پگاہ 10 دۄہہِ کھسہٕ 15 دۄہہِ کھسہٕ کہِ مےٚ آسہِ یہِ رٔسیٖد سۭتۍ اَتھس منٛز, بہٕ ہاومو تۄہہِ تُہۍ دِیِو مےٚ یہِ اورٕ اَمیُک یہِ کیٛاہ چھُ یہِ. تہٕ اگر بہٕ تُہۍ دِیِو نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ صُبحس ہیٚیِو نہٕ مےٚ تُہۍ مٹہِ, تُہۍ دٔپِو ہے اَسہِ نِش کر ترٛووُتھ اَسہِ نِش کر کھوٚتُکھ اَسہِ کر دِتُکھ. مےٚ اَمی موٗجوٗب چھُسو بہٕ تۄہہِ منٛگان مےٚ دِیِو تُہۍ کینٛہہ کاغذ پیٖنٛتِس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ, بہٕ تورِ ثبوٗت. اے حظ ووٚتھ اورٕ دوٚپُن ہے ییٚتہِ حظ چھُنہٕ ثبوٗت ووٗبوٗت, ییٚتہِ حظ چھُنہٕ رٔسیٖد ؤسیٖد میلان. مےٚ دوٚپمَس ہے سر پلیٖز بہٕ چھسے ژےٚ اَمہِ موٗجوٗب وَنان یاداش موٗجوٗب تاکہِ بہٕ چھُس موٚزوٗر, مےٚ پیٚیہِ نہٕ پتہٕ بار بار یور کھسُن کِہیٖنۍ. أمۍ حظ کٔر کٲم, أمۍ حظ ووت تہٕ دوٚپُن ہے أمۍ حظ کٔر مےٚ یتھ تھپھ یِتھ پٲٹھۍ, أمۍ حظ کوٚڑنَس بہٕ نٮ۪بر. دوٚپُن ہے جاو جاو یہاں نہیں ہے صاحب, جب آئیں گے ان سے رسید مانگ لینا, صاحب سے رسید. مےٚ دوٚپمَس ہے سر میون صاحب چھُکھ سُے, بہٕ کتہِ ژھانڈن صاحب, أسۍ چھِ موٚزوٗر, بہٕ چھُس موٚزوٗرۍ کران, بہٕ کتہِ کھسہٕ بار بار, بہٕ چھسے ژےٚ اَمی موٗجوٗب رسیٖد پیوٗنٛت منٛگان, بیٚیہِ چھسے نہٕ بہٕ ژےٚ منٛگان. أمۍ حظ کوٚر مےٚ نرِ تھپھ, أمۍ حظ دیُتنَس بہٕ ہپٲرۍ کِنۍ دٔرِتھ. مےٚ حظ ووٚن أمِس, مےٚ دوٚپمَس ہے ژٕ چھُکھا گُنٛڈٕ, ژٕ کیٛازِ گُنٛڈا گردی کران. دوٚپُن ہاں میں گُنٛڈا ہوں, کیٛاہ کر لوگ گٔے میرا. مےٚ دوٚپمَس ہے سر ژےٚ نہٕ حظ پَزی نہٕ یہِ وَنُن کِہیٖنۍ, ژٕ حظ چھُکھ بہٕ حظ مُلٲزِم, ژٕ چھُکھ گورمٮ۪نٛٹُک تنخواہ نِوان, ژےٚ نہٕ حظ چھی نہٕ یہِ شوبا دِوان کینٛہہ کہِ یِتھ پٲٹھۍ کَرکھ ژٕ أکِس موٚزوٗرَس سۭتۍ کَتھ یا ویوہار. ہاں دوٚپُن ہے جاو جاو, کوٚڑُن حظ بہٕ. أمۍ حظ تُل, مےٚ حظ کوٚر, أمۍ حظ دیُت مےٚ دَکہٕ پھٮ۪رنَس تھپھ, مےٚ حظ ووٚتھ پھٮ۪رنَس ترٕٛت. کیٛاہ ووٚتھ ترٕٛت, أتھۍ منٛز حظ کٔر مےٚ کٲم, ترٕٛت وٲلتھٕے کوٚڑ مےٚ پھٮ۪رن نٮ۪بر. میں یہ اس بات سے نکار نہیں کر رہا ہوں, میں نے اپنا پھیرن نکالا ہے, کرسی پہ رکھا ہے, میں نے اس سے کہا کہ آ جاؤ مارو, آپ کو مارنا ہے, آپ گنڈے ہو, آپ مارو مجھے. أمۍ حظ کٔر مےٚ نرِ تھپھ, أمۍ حظ نیونَس بہٕ کمرس منٛز, دوٚپُن میں آپ پہ الزام لگاؤں گا, میں آپ کو آپ پر ایکٹ دوں گا کہ آپ مجھے مارنے آئے ہیں, آپ کے پاس کچھ تھا, مطلب آپ نے مجھ پر حملہ کیا. پھر انہوں نے مجھے زبردستی معافی منگوائی. یہ سب ملازم تھے جہاں پہ جس روم میں انہوں نے مجھے بند کیا ہے. لیکن ایک بات بتائیے, جب یہ مسئلہ ہوا, ظاہر سی بات ہے اس لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر, خاص کر اس روم کے اندر مزدوروں کی اچھی خاصی بھیڑ رہتی ہے, بہت سارے لیبر ہوتے ہیں, کیا ان میں سے کوئی لیبر وہاں پر موجود تھا؟ لیبر بہت تھے, لیکن جو اس وقت یہاں پہ پریزنٹ ہے ان میں سے کوئی سچ نہیں کہیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے اگر ہم نے ان کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی بولا ہے تو ہماری فائل بند کر دی جائے گی, وہ ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھے لوگ لیکن وہ بول نہیں پائیں گے. جو بات تھے نا, میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, میرے ساتھ 5-4 بندے تھے, اللہ پاک کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے, انہوں نے. چلیے ٹھیک ہے, یہ الزامات ہیں, میں ذرا کوشش کرتا ہوں. آپ تھے یہاں پر اس وقت, آپ لیبر ہیں, کہاں رہتے ہیں آپ؟ حاجن میں. نام کیا آپ کا؟ شبیر احمد ڈار. آپ اس وقت موجود تھے جس وقت یہ معاملہ وہاں پر پیش آیا, کیا ہوا ایگزیکٹلی؟ وہی یہ ثبوت مانگ رہا تھا اس کو, مطلب یہ سلپ مانگ رہا تھا, ایک رسیٹ مانگ رہا تھا, یہ مانگ رہا تھا اس وقت. وہ صاحب نے بتایا ہم رسید ویسے نہیں دیتے ہیں, ٹھیک, تو پھر اس نے پھیرن نکالا خود. پھیرن اس نے خود نکالا, جس طرح سے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے دھکا دیا, ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا. اس نے پھیرن خود نکالا, اس صاحب کو بولا مجھے مارو, اس نے بولا. اچھا, اسی نے بولا, ٹھیک, یہ قرآن کی بات ہے. ٹھیک. اس کے بعد اس کو کمرے میں بند رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا؟ اس کو بند کمرے میں کیا, صاحب نے کیا, لیکن کمرے میں لیا اس کو کمرے. بعد میں اس نے معافی مانگی,
बाद में मुझे पता नहीं माफ़ी मांगी से या नहीं, बाद में साहब ने इसे छोड़ा। अच्छा, आप में से कोई और था यहाँ पर? आप में से उस वक्त कोई मौजूद था? आप थे? आप कौन है? हम आउटसाइड से हैं, हम इस वक्त कंप्यूटर पे ऑनलाइन फाइल करते हैं। ये उस वक्त आप लेबर डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं? नहीं, काम नहीं कर रहे, हम आउटसाइड है। अभी इसमें ये जो फाइल्स होती है ना, इसको ऑनलाइन करते हैं इसी सिस्टम। आउटसोर्स हैं आप? ये एक्चुअली हम मुलाजिम नहीं है यहाँ पर, हम उस वक्त रूम में थे। ये इसको अंदर आया, इसने बोला मेरी किडनी कुछ है, ये है वो है। तो उसने बोला सर ने अगर आपको बताना है हम सिर्फ यहाँ नहीं देते, एक्चुअली ये नहीं देते क्योंकि ये रिसीट देंगे फाइल को, इसको अपडेट करनी थी फाइल अपनी, वो फैमिली डिटेल ऑलरेडी पिछले 1 महीने से पेंडिंग है वहाँ पे फाइलें, वो चढ़ती जा रही है, कम से कम 20,000 है। ऊपर से पोर्टल एक ही चला सर, अब ये अफसर कितना करेगा अब उसने इसको अंदर बोला ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए, पर इसने फिर भी बदतमीजी की, कहा कि मैं वो करूँगा ये करूँगा। फिर जाके साहब को बोला मुझे छोड़ दो, मुझे क्योंकि साहब ने बोला मैं पुलिस के पास जाऊँगा, मैं आपको बंद करूँगा। चलिए खुर्शीद अहमद इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके साथ मार पिटाई की गई है, हत्ता कि उन्होंने कहा कि फेरन तक काटा गया है। लेकिन वहीं पर हमने चंद एक अशखास से भी आपके सामने बात की। एक ने कहा कि मैं बिल्कुल मौजूद था, जिस तरह से इन्होंने कहा कि उस तरह से नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर कोई स्लिप मांग रहे थे लेबर इंस्पेक्टर को, जिसके बाद में उन्होंने कहा कि हम कोई स्लिप वगैरह यहां पर नहीं देते हैं। लेकिन अब जरा लेबर इंस्पेक्टर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट बांडीपुरा गुज़श्ता कई दिनों से सवालों के कटघरे में खड़ा है, सवालिया निशान लगा रहे हैं। आज खुर्शीद अहमद ने सवाल खड़ा किया है, इससे कबल कई एक मजदूरों ने भी शिकायतें की हैं कि लेबर डिपार्टमेंट के अंदर लोगों के साथ मिसबिहेव किया जाता है या फिर करप्शन के भी चार्जेस लगे। सोशल मीडिया अगर आप खोल कर देखेंगे तो सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे कि करप्शन के चार्जेस तक भी यहाँ के मुलाजमों के ऊपर लग रहे हैं। अब ऐसे में आज के इस वाक़े को लेकर जरा हम लेबर इंस्पेक्टर से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या हुआ और किस तरह से ये सारा मसला पेश आया और खुर्शीद अहमद का ये फेरन किस तरह से कट गया है और खुर्शीद अहमद इतना परेशान क्यों है। चले जरा लेबर इंस्पेक्टर साहब के साथ बात करते हैं। सर, चूंकि आपका नाम पहले जानना चाहेंगे, इदरीस साहब शायद, जहां तक मैं सही हूं। हाँ, मेरा नाम इदरीस है जी। सर, ये शख्स खुर्शीद अहमद एक लेबर है, आपकी डिपार्टमेंट में आया था, कोई फाइल लेके आपके पास आया था रिसिप्ट मांगने के लिए, या आपसे रिसिप्ट इसने मांगा है, तो बाद में ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि रिसिप्ट मांगने की वजह से आप इनके ऊपर गुस्सा हो गए, आपने मार पिटाई की, आपने धक्का दिया इनको, या इनने कहा कि फेरन भी काटा और बाद में मुझे कमरे में बंद किया गया और जब तक मैंने माफ़ी नहीं मांगी तब तक मुझे कमरे में बंद रखा गया। ये इल्ज़ामात कितने सही है? यहाँ लोग बाहर है, मजदूर थे, उनसे आप पूछो। इसने फेरन निकाला, मेरे ऊपर हमला किया, मैंने इसको इसलिए बंद किया था ताकि मैं सिक्योरिटी वालों को फ़ोन करूं कि इसको यहाँ से ले जाओ। इन्होंने मेरे पे हमला किया, लेकिन बाद में 2-4 बंदे आए, उन्होंने इससे बोला कि आप इसको माफ़ करो, मैंने इसको छोड़ा। उसके बाद मैंने इसको छोड़ा। इसने बाहर फाइल भरी है, हम सारे मजदूरों को बोल रहे कि यहाँ मत आया करो, ये ऑनलाइन सब कुछ है, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये लोग हमें परेशान करते हैं कि ये आते हैं। चलो इनका काम हो जाता। आपने जो बाइट ली दूसरे लोगों से भी, क्या उन्होंने बोला हमारे बारे में? उन्होंने इनकार किया इन सारे इल्जामात से, उन्होंने मुस्तरद किया इन इल्जामात को। उन्होंने जो आपको बोला वही सच है। फेरन इसने बाहर काटा। आपने आज तक मेरे को यहाँ 2-2.5 साल हो गए। इन 2.5 सालों में आपने सुना कि मैंने किसी के साथ झगड़ा किया है? देखिए, हाल ही में इदरीस साहब, हाल ही में मैंने 1-2 रिपोर्ट्स यहाँ से कवर किए जिसमें मजदूरों ने ही इल्जामात लगाए, कई तरह के इल्जामात लगाए। शायद आपने वो रिपोर्ट्स खुद भी देखे होंगे, कई तरह के इल्जामात लगे। ये आज की ही बात नहीं है, इससे कबल भी अगर हम देखें, क्यों लेबर डिपार्टमेंट्स के ऊपर इस तरह से इल्जामात लग रहे हैं कि मजदूरों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है? मसला ये को चलिए मान के चलते हैं, फर्ज करें, हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, फर्ज करें कि अभी ये वाक़या पेश नहीं आया है, इसके सारे इल्जामात गलत है, लेकिन जो गुज़श्ता वक्त में जो इल्जामात लगते आए हैं कि लेबर्स के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, ये किस हद तक सही है? हमारे पास कम से कम 35,000 लेबर जो है रजिस्टर्ड है। 35,000 में आपके पास अगर आएंगे 2-4 आए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये वही लोग, एक बंदे ने आपको पिछली इंटरव्यू में बोला था कि हमें पैसे नहीं छोड़े इन्होंने, उसका आज तक कार्ड भी नहीं बना हुआ है। फिर वो मेरे पास आया था, मैंने उसको बोला था आपका कार्ड भी अभी नहीं बना है, कहता है मैंने यही बोला हमारा कार्ड नहीं बना है। सब कुछ ऑनलाइन है, अगर मजदूर कोई ऑनलाइन कार्ड भरता है उसको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मिसबिहेव के अलावा करप्शन के भी इल्जामात लग रहे हैं इस डिपार्टमेंट के ऊपर कि मामूली फाइलों के लिए यहाँ पर पैसे मतलब देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके काम होता है, ये सही है? उसके लिए एक ही मैं बोलूँगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, जो भी कुछ एंटी करप्शन ब्यूरो में जाए, जो पैसे लेता है उसको पकड़े। दूध का दूध, पानी का पानी उसी टाइम होगा कि यहाँ पैसा कौन लेता है, क्या हो रहा है। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेबर इंस्पेक्टर इदरीस अहमद साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि
अगरचे बाकी एक दो लोगों से हमने बात की, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो इल्जामात लग रहे हैं ये बेबुनियाद इल्जामात है। अगरचे बातों की हम यूं कहेंगे कि गुस्सा आपस में हुआ जरूर होगा, तलक कलामी हुई होगी, लेकिन जिस कदर खुर्शीद अहमद ने इल्जामात लगाए कि उनके समार पिटाई की गई या कपड़े फाड़े गए, फिलहाल उस नज़र से अगर लेबर इंस्पेक्टर साहब की बातों को भी मान के चले या उन दो अशखास की बातों को भी मान के चले, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन का मामला है, देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी और ये मामला किस तरह से साफ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बनने के लिए। न्यूज़ पॉइंट के लिए बांडीपुरा से इनामुल हक की रिपोर्ट।